রক্তচাপের ভয়ে লবণ খাওয়া ছেড়ে দেন, ডায়াবেটিসের ভয়ে মিষ্টি থেকেও দূরে থাকেন, কিন্তু ভগবানের ভয়ে অন্যের হকের জিনিস খাওয়া বা অন্যায় ও হারাম উপার্জনের অন্ন গ্রহণ করা ছাড়েন না। জীবনে প্রকৃত সংযম শুধু খাবারে নয়, চরিত্র ও কর্মেও থাকা উচিত। রাধে রাধে। और पढ़े लिखे लोग इंस्टाग्राम, रेपिस्ट लोग नेता बने हुए हैं और साइंटिस्ट लोग जेल में हैं। इस बहन ने बिल्कुल सच कहा, यही हो रहा है। मैं जाओगी और भगवान से मांगोगी, और जो दिन रात भगवान के मंदिर में है वो पुजारी आपसे मांगेगा, और फिर आप मंदिर से बाहर निकलोगे, बाहर भिखारी भी भगवान से नहीं मांगेगा, वो भी आपसे ही मांगेगा। कुल मिलाकर मतलब यही है, जो मेहनत कर रहा है वो भगवान से मांग रहा है, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो लोगों से मांग रहे हैं। জামাই ষষ্ঠীর দিন শ্বশুর বাড়িতে এসে শাশুড়ির ছোঁয়া ইটের আঘাত এবং শালার গলা ধাক্কা খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি জামাই। আমি কোজাগরি আঁকা করো গানটা, জানি না। করো করো করো, হবে হবে হবে। আমি নিঝুম রাত, তুমি কোজাগরি আঁকা, আমি খোলা জানালা, তুমি ওই দক্ষিণ বাতাস, আমি নিঝুম রাত, তুমি কোজাগরি আঁকা। La 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 la. সমাপ্ত, এটুকুই জানি।